रहमान गैर मुकल्लिदीन की एक हदीस बता रहे हैं, जरा हदीस सुन लें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कहते हैं कि हमारा एक मुरीद शेख जलाल हज करने के बाद मदीने में पहुंचे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे पहुंच के सलाम कहा तो अल्लाह के नबी ने कहा, अपने बिदअती पीर को हमारा सलाम कहना, अपने बिदअती पीर को। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या है कि जो किसी बिदअती को सलाम कहता है वो इस्लाम की बिल्डिंग को गिराने में उसकी मदद करता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या है कि जो किसी बिदअती को सलाम कहता है वो इस्लाम की बिल्डिंग को गिराने में उसकी मदद करता है। बिदअती को सलाम कहना जायज नहीं इस्लाम के अंदर। और ये पीर गौस अली शाह कलंदर कादरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हुए आप पर इल्जाम लगा रहा है कि हम नबी की खबर पे गए तो नबी ने अंदर से आवाज लगाकर कहा कि अपने बिदअती पीर को सलाम कहना। जर्जिस तौसीफुर रहमान साहब ने कौन सी हदीस सुनाई, याद है आपको? उन्होंने एक हदीस सुनाई, वाकया से कोई मतलब नहीं। और ये बता दूं वो बुजुर्ग हमारे नहीं है, पीर गौस अली देवबंदियों के बुजुर्ग है, हमारे नहीं है। अशरफ अली थानवी की किताब से बयान कर रहा है कि अशरफ अली थानवी ने लिखा है कि पीर गौस अली शाह जो है वो रोज़े रसूल पर गए और उन्होंने सलाम किया, तो उनके किसी मुरीद गए और मुरीद ने सलाम किया तो रसूलुल्लाह ने कहा अपने बिदती पीर गौस अली को भी हमारा सलाम कहना। उसके बाद उन्होंने एक हदीस सुनाई, हदीस याद है आपको कि भूल गए? लगता है आपने ध्यान से नहीं सुना। आइए उसी हदीस का टुकड़ा सुन ले। इस्लाम की बिल्डिंग को गिराने में उस क्या है कि जो किसी बिदअती अपने बिदअती पीर को। और अल्लाह के नबी अब यहां से हदीस सुने, वो हदीस सुना रहे हैं भाई। कौन हदीस सुना रहा है? गैर मुकल्लिदीन, ये अहले हदीस है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या है कि जो किसी बिदअती को सलाम कहता है वो इस्लाम की बिल्डिंग को गिराने में उसकी मदद करता है। ये उन्होंने हदीस पेश की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या है, जो किसी बिदअती को सलाम करता है तो वो इस्लाम की इमारत गिराने में उसकी मदद करता है। आइए उसी बयान में, बयान खत्म हुआ, किसी ने उनको चिट्ठी दी। अब सुने जरा सवाल। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों भाइयों, इसी पर हम इख्तिताम करते हैं आज की इस मस्जिद का। और वक्त आप जैसे जानते हैं कि ज़्यादा हो चुका है। सिर्फ चूंकि एक बात दौरान तकरीर जिक्र किया शेख ने, उस पर कि बच्चे ने लाकर एक चिट दिया सवाल, इस सवाल के लिए आप खड़े होकर इसी का जवाब दिए और इस पर हम इख्तिताम करते हैं। किसी बिदअती को सलाम करने पर इस्लाम को हल्के हल्के करके तोड़ने की जो रिवायत है, इसका हवाला मेरे इल्म में तो नहीं शेख। हकीकतन ये है कि जो सवाल क्या हुआ, उसी मजलिस में सवाल हुआ। सवाल ये हुआ कि भाई जो बिदअती को सलाम करने की जो रिवायत आपने पेश की, हल्का हल्का करना, तोड़ देना इमारत को, इसका हवाला तो मुझे भी नहीं मालूम। और तो फिर हदीस कहाँ थी, वो कौन सी किताब से पढ़ डाली तूने? इल्हाम हो रहा था, जिब्रील आके सुना रहे थे उस वक्त तुझे। बात समझ में आ रही है? देख रहे हैं वक्त आया किसी के खिलाफ अगर तकरीर में बोलना है तो हदीस बोल दो, जो मुंह में आया बोल दो। कुरान बोलना है कुरान बोल दो। अपने बाप का राज है पूरा यहां से वहां तक। बेचारी सीधी सादी अवाम ना वो हदीस जानती है ना कुरान जानती है, जो अपने दिल में आया बोल। यानी रसूलुल्लाह की तरफ झूठी हदीसों की निस्बत भी कर देते हैं, धड़ल्ले से लिख देंगे रसूलुल्लाह ने फरमाया मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूं। धड़ल्ले से कह देंगे नबी पाक ने फरमाया मैं भी दीवार के पीछे क्या है नहीं जानता। धड़ल्ले से कह देंगे साहबा का अकीदा है कि रसूलुल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी मर गए। धड़ल्ले से बोल देंगे रसूलुल्लाह ने कहा जिसने बिदअती को सलाम किया इमारत ढा दी। हवाला प्रॉब्लम यही है, हम जैसे लोग जब इनसे पूछते हैं ना वहाबड़ों से, यार ये तुम्हारी किताब में इसका झगड़े की बात मत करो। अरे यार लिखा तुमने, पूछ रहे हैं ना भाई, क्या कर क्या रहे हैं हम लोग, क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? ये झूठ की बुनियाद पर अपने कितना जहन्नमी बढ़ाओगे आप लोग। हमारी तादाद बढ़ रही है, बेशक बढ़ेंगी आपकी तादाद, किसने कहा घटेंगी? जहन्नम की खुराक भी तो बहुत बड़ी है। आप नहीं जाओगे तो कौन जाएगा फिर? हम पहले इतने थे, देखो हमारे ये मोहल्ला देख रहे हो ना आप, ये मोहल्ले में एक भी मस्जिद हमारी नहीं थी। अल्लाह का करम है, जब से चलत फिरत होने लगी 2 मस्जिदें बन गई। अच्छा हम भी तो ये कह रहे पहले नहीं थे आप, हम भी तो यही कह रहे हैं, नए हो ना।
فرقہ نیا ہے. فرقہ وہی ہوتا ہے جو نیا ہوتا ہے, نیا ہے نا. یہ سب دیکھیے تبلیغ کی جماعت کی برکات. یہ جب سے ہم نے چلت پلت شروع کی نا, یہ دکان پہ ایک ٹولی, وہ دکان پہ ٹولی, وہاں ٹولی, وہاں ٹولی, ماشاءاللہ یہ علاقہ پورا اپنا ہو گیا ہے. یہ پورا اپنا. اچھا یہ علاقہ جنتی تھا, جہنمی بن گیا ہے. کیونکہ حدیث میں بخاری میں اللہ کے نبی فرماتے جہنم میں اللہ جہنمیوں کو ڈالے گا. جہنم کہیں گا اور چاہیے, اور چاہیے. اللہ پتھروں پہاڑوں کو ڈال دے گا. جہنم کہیں گا اور چاہیے. تو اللہ پھر چاند, سورج, سیارے, ستارے ان کو بھی ڈال دے گا. چاند کو بھی ڈالے گا. چاند جہنم میں جائیں گا, سورج جہنم میں جائیں گا. اور اس کی تشریح میں اللہ کے نبی فرماتے اس لیے نہیں کہ یہ چاند سورج کافر تھے, اس لیے نہیں, اور نہ ان کو جہنم میں کوئی عذاب ہوں گا, ان کو تو تکلیف بھی نہیں ہوں گی. جیسے جہنم کے فرشتے جہنم میں رہتے ہیں, لوگوں پر عذاب کرتے, لیکن ان پر کوئی عذاب نہیں ہوتا, ان پر کوئی تکلیف انہیں نہیں ہوتی. دروغہ جہنم کا کام ہی یہی ہے, اس کو ٹھوکو, اس کو ٹھوکو, اس کو پیٹو. لیکن وہ جب جہنم میں جاتے ہیں فرشتے, ان کو عذاب. یہ اللہ کی قدرت ہے. اور دیکھیں بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے, ایک علمی بات. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا, سوال یہ کیا کہ ایک ہی قبر کے اندر دو مردے ڈالے جاتے ہیں, ایک پر عذاب ہو رہا ہے اور ایک پر جنت کی کھڑکی کھول دی گئی. تو ایک ہی قبر میں دونوں ہیں, تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جس پر عذاب ہو رہا ہے اس کو یا تو جنت سے راحت مل جائے یا جنتی کو اس سے تکلیف پہنچ جائے. تو یہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک ہی قبر میں دو مردے, مگر اس کو راحت ہے اور اس کو عذاب ہے. اور پھر دوسری یہی اس کو بڑھا لیں آپ کہ جنت میں فرشتے ہیں, فرشتوں پر عذاب نہیں ہو رہا ہے, مگر وہی جہنم میں فرشتے بھی ہیں. اب فرشتے جو جہنم کے دیکھنے والے, عذاب کرنے والے, ان پر عذاب نہیں ہے, ان پہ تکلیف نہیں ہے, مگر جو جہنمی ان پہ تکلیف ہے. تو یہ کیسے؟ آپ نے کتنی پیاری مثال دی. کہا شخص اس کا مشاہدہ تو اپنے دنیا میں کر سکتا ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا دیکھا تیرے پیٹ میں اکثر کیڑے ہو جاتے ہیں, جس کو ہمارے یہاں کیرم بولتے ہیں. کیرم بولتے ہیں نا, آپ کیا بھی یہی بولتے ہیں؟ بچوں کو ہو جاتے ہیں, میٹھا جو زیادہ کھاتے ہیں بچے, کیرم پڑ جاتے ہیں, کیڑے ہو جاتے ہیں, الی کی طرح لمبے لمبے, سانپ کے جیسے دکھتے ہیں. اور پھر اس دوا پلائی جاتی ہے بچے کو. اب دوا جب پلاتے ہیں پیٹ میں کیڑے مرتے ہیں تو عذاب کس پر ہوتا ہے؟ کیڑوں پر. اور راحت کس کو ملتی ہے؟ بچوں کو. سکون کس کو میسر آتا ہے؟ بچوں پر. تو جو رب تبارک و تعالیٰ قادر ہے کہ دنیا میں اسی ایک مقام پر ایک پر عذاب کرے اور ایک پر راحت کر دے, وہ قادر ہے کہ جہنم میں ایک پہ عذاب کرے اور وہاں دوسرے کے لیے راحت. تو جہنم کہیں گا اور چاہیے. اللہ اپنے قہر و جلال سے فرمائے گا بس خاموش ہو جا, بس کٹ کٹ, خاموش خاموش خاموش. تو بخاری کی حدیث ہے. تو جہنم میں جاؤں گے بھی زیادہ نا, اور 73 ہوں گے. تو تعداد مت دیکھیے, یہ دیکھیے کہ یہ جو اپنا فرقہ بڑھا رہے ہیں ان کی بنیادیں کیا ہے؟ بنیادی جھوٹ, جھوٹ پر بنیادیں ہیں. دوسرا آج میں نے یہ بتایا کہ انہوں نے حدیثوں پہ جھوٹ گڑا. کل انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے کہ ہمارے طرف جھوٹے واقعات کیا کیا انہوں نے منسوخ کیے جو کہ ہماری کتابوں میں موجود نہیں ہیں. اور یہ لکھا انہوں نے کہ نہیں, اور کہا ان کی تقریر ہے کہ بریلیوں نے یہ لکھا, یہ